guys! Welcome to my video. Ayan, gawa tampong DIY ice cream cake. Bali po, aluin kaya katamang ingredient. At yung crema queso. And then, fudgy bar and cream o. Bali po itang may nga fudgy bar. Pininake po nga duwa. Kasi iya pong kapitampo, takitan tabtamo, vile layer. Guys, pemit na nirong day. Ayan, guys. Yun, keep ko na po yung kaya fudgy bar by layer and then crema queso. Yun. May ngili ko pa puling kulang iba pala. Guys. Pagkatapos na ito, guys, yata may hindi na naman, din yan tayo naman kembabong crema queso. At kaya yan, cremo na naman, pandurugan tayo, guys, kanyan. Kaya rin na pong akabiting kaya katamong crema queso kembabo. Bahay tayo po kabit ng kakatamong kremo, yan. Pampukan tayo para mo bahay malaso. Yan, ginawa pa pong gunting. At kaya na po ito, guys. Yan, gabit ko na yung babo. Yapin yung peka-toppings tamo, guys. Guys. Bali po, adwa po yung ginamit kong cream oak yung kakatamong pan-toppings. Parang sure yung manyaman. Bali po kasi pekepusan ko lang po kanyan king tanggata po mag-vlog na bali po kanyan first time ko pong ginawang DIY ice cream cake. Yan yung pag mayumuta mo bukas king New Year ning bengi. Kaya na po ito, guys. Depende lang kaya paro po yung takap. Yan, ikit ko niya, tsaka tani takpan at kapitan kaya katamong ref. Tapos guys, paglako ko pala man din kaya katamong lamaning rep kaya lalam halos yak pa po ginawang yelo halos 4 mo tampong piraso po tapos kasi biglang dakal niya bukas ng kaya katamong rep yak pa kasi may malengki yan sinalik pong adwang frosty rin ako lang po tatinda rin yan guys, thank you for watching.